বরকটা নাংলা চুং নিজের জায়গা প্রশাসন তুই ইয়াং তুই না ধন্যবাদ বরকটা নাংলা চুং নিজের জায়গা প্রশাসন তুই ইয়াং তুই না ধন্যবাদ বরকটা নাংলা চুং নিজের জায়গা প্রশাসন তুই ইয়াং তুই না ধন্যবাদ বরকটা নাংলা চুং নিজের জায়গা প্রশাসন তুই ইয়াং তুই না ধন্যবাদ বরকটা নাংলা চুং নিজের জায়গা প্রশাসন তুই ইয়াং তুই না ধন্যবাদ 124তম মন কি বাত প্রত্যেক মাসনি শেষ রবিবারও প্রধানমন্ত্রীনি মন কি বাত অনুষ্ঠান হয়ে দङ সারা ভারতবর্ষ আপনি অঙ্গ হিসাবে তকচায়া পাড়াও ওদিন মন কি বাত প্রোগ্রামও হাই অতর্কিতভাবে হাই ও মন কি বাত প্রোগ্রামও হাই তীব্রামথানি বড়রক হাই এটাক খাইবে আনি প্রশ্ন যে বুজাংনাই বড়রক বরক তীব্রাসা যে বুনাই বড়রক বরক তীব্রাসা হংকাই আনি প্রশ্ন খায়ার তীব্রাসা অঙ্গয় তীব্রাসানি উপরে হামলা খাইনাই বরক আবার হিন থানচা আবো ব থানচানি ফর্মুলা চুং আপনার তীব্রভাবে চুং নিন্দা খাইয় এবং অনেক দিন চুং সহ্য খাইগা তাই সহ্য খাইনার সময় গুড়িকা চুং তাবুক চুং চিন্তা খাইনাই বরক তীব্রাসা চুং তীব্রাসা বড় বসাগো যদি তীব্রাসানি থুইতে হকাই যিনি বসাগো তীব্রাসান থুইনো দङ চুমো নাই চুমো তাবুক প্রস্তুত দङ তাবুক ফরক তাম হনে খানাকা গাই তাই বাকি যে আসামি বড় নব তাবুক চুং থাঙাই এসপি বাই কক খাইনাই বড় না এসপি নো চুং আলটিমেটাম রিনাই চুং এটা যতন চিনি গ্রুপ নি লিডার ফাইকা মিনিস্টার ফাইকা এমএলএ এমডিসি যতন ফাইকা চুং এসপি মালে আলটিমেটাম রিনাই যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত জানি মুগাই এফআইআর উংমানি প্রত্যেকটা আসামি যাতে রমনানি উঠো ইয়া হংকাই চুং বরকটা নাংলা চুং নিজের জায়গা প্রশাসন তুই ইয়াং তুই না ধন্যবাদ पाँच मिनट से ऊपर में खेत দিয়ে তো যাওয়া যেত না তো খেত দিয়ে যাওয়া আর এর মধ্যে বৃষ্টিতে একটা সম্ভব হইতো না মানে হাতে মা খেতে হয় হাঁটতেও পারতো না এটা প্রবলেম হয় আর মতো বড় হিম করে হালকা আবো উতলা সে খেতে তো বেশি অসুবিধা কি তো বাত তো ওরা যেদিন বুঝানো খরচ তো ফাইজা কত কবে ফ্যামিলি মেম্বার লে বাবা কি সম্মান তাম খায়াগো দাবাই দা হ্যাঁ kan khayok kha oroniyo जों नायो सिनि तफानो साइ तेलांगानि हादिबां प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी जेबाबे सिनि oroniyo ख्लाइ रय दंगो बहाय रगनो 80,000 कोटी टाका दरते आबोजन जाति ग्राम उत्कर्ष अभियान रग ख्लाइमाराव बहायनो सामन बाहायके ख्लाइनि बनसि जों बतमा सलायनाय और बुइ भाई प्रसना रजा गइनाय आगे सीपीएम नि कैडर जारा दंनाय रग बर बीजेपी ने नाइसरे उइनाय अब पुलिस नि आइपिते हाखा बनि करे हाहाय आरो जे मोननि तकति प्रमोथ हापिका बरने रोजगार के बंदं थांबायले सिगादे के हाय और नेताबक साहि उन तंफिबो साउइ तंफिबो अम हायरो टिकिगला जों पारि मकौ फियाव नाय दंगो जों जत्तन खाका संगे तंलायानो धारा और ने फाइ ख्लाइ फैनाय फाइन थांफैनाय निराव सिनि ताखुबनो निराव बहायनो एरकम तांजाक दे जे नायतो गइनाय दुरकी बुलंसानो काफिनाय नाय सेर जागैनाय सेस मते जेल नि जिनि जे माहानाय जाथे सिगादे 1992 सनाव हायकेनि किलाला कावा जेल मा हायके थांगो आबति ब्रासा केबो मुंसा होयासि सिगादे रिक्र जागला हाकांखैबा ओ हायंगैनाय जे काजे जनता जखन बासा फ्रम जाके टिकि गला एटाइनो जत्तनि थानिबो जत्तन खाका संगे तंलायदि जों तंलायनाय एबं जारा जारा क्षतिग्रस्त होनाय बनि लगो चिनि पार्टी दंगु सरकार दंगु चिनि मोदी जी दंगु मोदी है तो मुमकिन है और समस्या और देंगी तो मानी बनो समाधान खालायनाय राज्यनि समस्या ना मोदी जी स्थायी समाधान खालायनाय जोंनि आशा दंगु गाताबो बुदय अब महाराज अब तो प्रभु तो दिल्ली दंना दा स्थायी समाधान खायरो हिमाचल आकरनि दिता आं खानामानि प्रतिकार नमानि फोजोबनायखौ खायमैया
এটা সিং তো বসে সিং সিতে নাই টংলে কাজে দর্জ রঙিনে বিষ্ণু মহিলাইনাই এবং এলাকাও হাই বলাই টকজালাই রহল জাগিনাই ও থুই চালাই মারো কিন্তু খুব হাইয়া কাইসা থুই চালাই খাকে বনম হুয়ানি আসে চালাইয়া শিখাতে অমতুই কেউ টাংলাইলাম শুনে হামবাই